Khan. Alright, hey, shalom, shalom, shalom. First and foremost, before I want to start, I want to give all praises and the highest honor and all glory unto Abanawa, Allah Hayanawa, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rakakwada, Shalamat. And I also want to give double honors, double salutations, unto the head apostles and elders of Great Millstone, GMS that are ruling well. Men that are worthy of their double honors and peace and much salutations. Unto the hopeful elect Akim out there that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom, shalom, shalom. And much love unto you, beloved Akim out there. Shalom. God, I'm the brother Yakal, coming back with another quick lesson through the spirit and power of Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kakwadash, to edify the elect. Pretty much in this lesson, I want to talk about that, our wife, or let me say, our wives, and the daughters of Israel have become harlots in the city. And there is prophecy, So the Spirit in me, to talk about this. Lord, so it's edifying because a lot of these females out there are harlots, man. A lot of them have dealt with, more than one man, and showing you that it's prophecy, because the Most High told us that, hey, it would happen, So, yeah, man, so without any further ado, I'm going to change the language to talk to the people in the Suriname language so that they can understand and be edified. So, hey, shalom, 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 brother na asa. Mina brother Yakal. Sabi ko baka nangawanin nga krakti ng spirit famoro hiwang ang sabi kargado. En na Yahweh in het Hebreeuws. In een Efezoon. Ang sabi kar Jesus Christus onweten. En na Yahweh Shai in het Hebreeuws. God. Sabi ko baka for the edifying lesson sabi do. Voetbal geloof op voor de wasa ebridi. En this is a quick lesson gewoon through the spirit. Sabi to, mi bedi in ka scripture ja dus da a spirit het mi fjaren kon afisief do een lesson thing. En ego abrafantak umasma of de umasma of tidedi vooral voor a nation voor Israël. Akon de zotak in a een tijd of in de laatste dia bokon de zotak de umasma voor uno botrong hoeren basically. De no bode lek fa de bede before. Voor apwaman en dangaman dat tedede isabito. Tidena di umas making ki man isabito lek gewoon sani. Lek watra. Isabito. Tabatra ligi na nga watra. Ispame baka, potem baka na kasi. Aligi baka, ispame, potem baka na kasi. Dus basically, tidena di afas fa umas ma elibi, di na mahor de sirif na wamang. And basically if umas man, mahor de sirif na wamang, ma deal na wamano mo. Dan ben je feitelijk een hoer according to the scriptures. En om umas ma tidena di na so di. De absonga gedrag. En promote den so skiing na nga di Susana. Dus je staat, the scriptures nee li. So this is Amos chapter 7 and 17. Amos hoofdstuk 7 vers 17. It says, therefore thus said the Lord Yahweh, thy wife shall be an harlot in the city, and thy sons and thy daughters shall fall by the sword, and thy land shall be divided by line, and thou shalt die in a polluted land, and Israel shall surely go into captivity forth of his land. And the NLT it says, but this is what the Lord says, your wife will become a prostitute in this city, and your sons and daughters will be killed, your land will be divided up, and you yourself will die in a foreign land, and the people of Israel will certainly become captives in exile, far from their homeland. En die snasan sa gebeuren. Dit is profetie en akko in vervulling. Pe uno lek Israël te bogo in slavernij en de umas maf uno botron hoeren. Tinina di umas manoma deal na wamanomo. En feitelijk according to the scriptures, wan vrouw moest den na wamanomo. Isabi, wan man ka ap moro dan wan vrouw. Zolang ang mama sorgo din. Da buruyano di. And that nasa scripture taki. Ma te ego about one woman. As ma before sirif gi wamang of as ma before sirif na wamano mo. Wil sa katak pasta man dat dede as ma kan move on. Den ki sukuf te kwantrama. Ma tidi na di na upel ko stak de umasma vooral voor de Israëlieten. Na ome hoeren. Trouwen ki 3 voor 5 man. Trouwen ab
op 15 en 5 verschillende man. You know? Je stak tidena die of helemaal. Je ziet toch? Tidena die of helemaal, tidena die de umas maar jong. Terwijl je weer een chat sani, je begint promote een hoererij. Want if jullie gewoon umas maar je weer toen je chat sani. Je zou toch, je bellen mondje daardoor. Die zijn dat represent is zo hoererij. En tidena die zijn dat people is jullie gewoon normaal sani. Terwijl in een ancient time, die zijn dat nog bij de gewoon. You know, in een ancient time, umas maar bij bedekt den zit fully, complete, helemaal totaal bij bedekt den skin. You know, en dat naf zo respect komt den skin. Want if you know umas maar, en in een tapie skin, in een bekleed je netjes daar. Basically, yes, is like, sabi to maar biftake grof, yes, is like ka. You know, ja toch, yes, is like je kan wat zeggen, je kan jezelf niet respecteren. Door voor bekleed jezelf netjes. Op een nette manier, op een prinses way. You know. Weer walo chat sani daardoor, sani sorry. Alsof ze gewoon aandacht, want wal of de umas maar, ze zijn gewoon aandachtzoekers. Je sabi toch? Aandachtzoekers van wie? Van mannen. Maar moest je luku ding, maar moest je bar ding, maar moest je speed ding. Dat nou was salsa umas maar lobby. Ze houden van aandacht. You know. De goeie niet nagesproken. Oh, hier, de goeie niet nagesproken. De goeie niet nagesproken. Maar wal of die na zo deze. You know. Je op want to beter one standaard. You know. Je op want to beter one. Maar meest ding. A meerderheid voor ding. Go luku ding. Zo broeia. Alright. Maar scripture is zo duidelijk dat abo gebeur in een tenja. En die na die we share libi. Je ziet toch? Alright. In een tenja we share libi. So I'm read it again. Amos 7 and 17. Therefore thus said Yahweh, thy wife shall be an harlot in the city, man. Die na die go luku ding. Alright? Wal of dingen tja desiri like hoeren. You know, trouwens letterlijk de na hoeren is hier den sking. Or she letterlijk. Stak de scriptures nele. And thy sons and thy daughters shall fall by the sword. De dochters na de zonen. De dora zwaard. Go luku de ti na die. You know. A jeugd voet die de fuck op egwe. Die na die we si openlijk tak a jeugd vooraf voor de Israëlieten. Fuck op egwe. Broeia. You know? And ultimately, what of they did in a thing verwoesting. You see toch? It says, and thy sons and thy daughters shall fall by the sword, and thy land shall be divided by line, and thou shalt die in a polluted land. You see? And Israel shall surely go into captivity forth of his land. Dus basically, de Israëlieten mogen zo roeja via profeet Amos takubogu in slavernij. Unobodi nu igi kondre. En nou was aan ze gebeurd. Die daarna die de Israëlieten dat dino die de igi kondre. Sana aan Midden-Oosten dat je naar Israël. You know, de Israëlieten dingen bus kondre na de igi panya na tapa het groot taputi de nadi. Dino die de igi land de igi kondre. You know. Hier staat na prophecies na sa ko in vervulling. Die daarna die we sheng. We zien het lala we sheng ang ai. Alright. Hier staat na de scriptures nearly. Alright, en die na die unu like manning reacto we sitak, you know, de umas ma fu unu volk. Die na die na like hoera dende. Alright. Want je ap man, de man danga den vrouw, maar go actie de man if de man eerste man voor den vrouw. Nee, kan de go luku amana vierde man of derde, vierde, vijfde man. You know. Is abito. Nono de ina tenja zelden e comfort tak nono de a vrouw nanga sayude na you on mag e. You know, zelden e comfort nono de ina tenja. Terwijl fosi anobede so terwijl fosi abede so tak wamang zolang ama on mag vrouw amanat abif danga vrouw tedede. Of a vrouw dat abif denanga ma telek amanat dede. Fukati kontrama. Dat nasa scripture taki en dat na wa wet. Alright? Omdat basically te wamang, you know, ontmaag wan vrouw. A vrouw dat tron fu amang. A vrouw dat isabito tron mama bezit. Alright, omdat die scriptures is zo ook te van tak amore wan mek umasma gi maningere. Amore wan mek maningere gi umasma. En dat na ordak ba. Maar om people no first time san dat om people is like alibi na gewoon ieder is equal. Nee. You know, ieder is gelijk. Man en vrouw zijn gelijk. Ze zijn op een gelijke niveau. En nee, hoe ook zo. Als dat nou, de scriptures is zo dat. Ja toch, de scriptures is zo dat is. Zo meer effect moet ik even snel.
In dat boek 1 Corinthians chapter 11, maar begin dan vers 1. 1 Corinthians hoofdstuk 11 versie 1. It says, be ye followers of me. En Jana Paulus, apostel Paulus zit aquí. It says, be ye followers of me, even as I also am of Hamashiach, Yahushai. Verse 2. Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances as I deliver them to you. Verse 3. Arkija, it says, but I would have you know that the head of every man is Hamashiach, and the head of the woman is the man, and the head of Hamashiach is Yahweh. You see? Dus basically, apostel Paulus is oru jataka edefu amang na Yahushai. Dus basically Yahushai amana edewang fu amang of fu de manengere fu Israel. Alright? And the edewang fu umasma of fu de umasma na manengere. You know? And the head of the woman is the man. And the head of Hamashiach is Yahweh. Dus dat na orde. A edewang fu Yahushai na Father himself Yahweh. Dus dat wil zeggen dat je kiest Yahweh. Baka dat je kiest Yahushai. Baka Yahushai je kiest manengere de man. You know. En onder de man dat je kiest de umasma. En onder de umasma sowieso dat je kiest de ching na de wanati. You know, maar dat na orde, dat na divine order sa Yahweh Bahasham Yahushai set up. Daarom ik a scripture tak ook toe van tak amori wanna make Eva. No. Amori wanna make Adam gi Eva. Sabito. As a matter of fact, I'm gonna jump to verse Salaki. I'm gonna jump to verse 8. Straight to the point. In Corinthians hoofdstuk 11 versie 8 mo jump na punt. It says, for the man is not of the woman. Je ziet dus, woman engri. Amori wanna make man engri gi umasma. A scripture is oruja duidelijk. Alright? For the man is not of the woman, but the woman of the man. Dus umasma no kan tak van isabito. Die man is mijn man of hij is van mij. Nee. Want wan manengere nee de wan bezit voor umasma. Na umasma de bezit voor manengere. Je ziet toch? For the man is not of the woman, but the woman of the man. In the NLT it says, for the first man didn't come from woman, but the first woman came from man. Alright? Verse 9 it says, King James, neither was the man created for the woman, but the woman for the man. In the NLT it says, and man was not made for woman, but woman was made for man. Dus dat nas fa Yahweh Bahasham Yahushai sitting. Tak umasma mek gi manengere. Ano manengere mek gi umasma. Amori wan mek Eva gi Adam. En niet het tegenovergestelde. Isabito. En tide na di amori wan soru tak de umasma f unu. De no bo de right. You know, de bo de off. De bo isabito go off. De bo tron hoeren. En tide na di we si de jong wang. En gedrag des reflect hoeren. En weer walo shoot sat san e promote walo santa pa social media. E suku aandacht. E suku want to don aandacht. Isabito. You know. Je stak na prophecy, man. This is it. Je ziet toch. We zien openlijk dat dit is gewoon profetie. Alright? Dit is gewoon letterlijk profetie. Je ziet toch. Alright? Dus dat na een model ba. Is we zien libi tak prophecy. It come to pass. En uno man denying. We zien libi tak de scriptures no ele Yahweh. Bahasham Yahushai no ele. En more scriptures de. Scriptures lie. You know. Maar we horen het op dit. Is dat want feitelijk in de bom ik tongsi lang. Gewoon straight to the point, man. Is dat bito. Alright. En sa mi abif taki ook toen afaan tak de umas masa ebribin Yahweh Bahasham Yahushai. In truth and sincerely je bribin Yahweh Bahasham Yahushai. Maar you know apwa masara of in apwa ma. You want de pray unto the Lord. Begi Yahweh Bahasham Yahushai takamori wan ka sen wan man kon gi you. You know, vooral wan man fu ing. A man of understanding. A man of wisdom, knowledge and understanding. Isabito fu kan den nga you. Especially in de moeilijk ting sa eko. Alright, omdat wal of de umas mo abe moeilijk in de tranga ting sa eko. Alright. Isabito. En Yahweh Bahasham Yahushai or gi you. Wan man. Isabito, if you have need of a man. Alright. Dus abra dis mi bawang taki, sabi, nangawani nanga krakti nanga spirit. Lord's will. Video dis video edifying video. Bawa geloof op voor de say bribi. True na in Yahweh Bahasham Yahushai Bahasham Rakakodash. So with that I'm gonna close you out. Once again I want to give all praises and the highest honor and all glory unto Abanawa Allah Hayanawa.
Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rakakwada, Shalomat. So with that I want to say, hey, Shalom, 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 and I bad Babal, Shalom.